Hello, maayong adlaw sa tanan. Kumusta ang inyong adlaw? Kumusta ang inyong nasinatian sulod sa kanang quarantine months? Naka-experience ta og duha ka bulan kapin nga kanaang naara ta sulod sa panimalay. Dili ta makagawas tungod kay kanaang naglikay sa kanang gitawag karon nga sakit nga nidagsa sa kalibutan nga tinuyo sa tawo, kining giingon nga COVID-19. In spite nga naka-experience ta ani nga klase nga balatian, but we are so thankful sa atong buhi nga Dios kay wa gid ta niya ginapasagdan. We are protected by God. Every day and night, God is still with us. Ang gahom sa Ginoo, ang dugo sa Ginoo nag-cover kanato nga mapalikay ta sa kini ang balatian nga makamatay. No? We are so thankful to God because He is the God nga kanaang gamhanan, halangdon matinud-anon siya nga nag-atiman sa matag usa kanato. And praise God, natapos na ang atong kanaang quarantine, pwede na ta makagawas karong panahon na, but we need to be careful. Ang atong pag-amping dili sa unsa, ang atong pag-amping kanunay gid tang magpaduol sa Ginoo. Kay bisan pag ampingan nato atong kaugalingon, kung panahon na gid na nimo, kung kana nga sakit mo abot gid nimo ug panahon na nimo, it's useless. Mag-amping ta sa atong kaugalingon nga dili ta mapalayo sa Ginoo. Kanaang naa gid ta connected always kay God. Kay no matter what happens sa atong kinabuhi, ang atong kinabuhi nakakonek sa Ginoo, unsay mahitabo nato dito ta padulong sa iyaha. No? So we need to be careful about ourselves nga kanaang always gyud ta makadungog sa tingog sa Ginoo. In last days, moingon gid ko ninyo nga naa na ta sa katapusang kapanahonan karon. Abi ninyo mga igsuon ko diya sa Ginoo. In spite ka naka-experience ta og kanaang walay simba pila ka mga bulan nga nahitabo. Kung ang uban moingon nga no work no pay, kita pod no church, no income. Pero diha nato makita, grabe ang provision sa Ginoo. Wala kita niya ginapasagdan, right? Gina-provide niya ang tanan natong mga pagpanginahanglan. Every day makakaunta. Every day maka-snacks ta, maka-kaunta og enough gyud. Munang ang provision sa Ginoo mga igsuon, in spite of naa siya, He is able. He is a great provider for us. Dili kapasagdan sa Ginoo. Dili ta niya ginatalikdan. Ngani sa dihang motawag ta, ang Ginoo naa motubag. Ug niini nga kahapon nun, doon ako i-share sa matag usa kanato nini nga kahapon nun. Super blessed ko ani nga book, kaning Hear and Obey. Nga ang nag-endorse ani, pulos mga kanaang mga born again. Si Reverend Leslie K. Gale, Reverend Rolando Blas,
Reverend Daniel Balais, Reverend Risty Yanga, Bishop James Isageri, Reverend Jarin Lapasaran, the Reverend Priscilla Butak, Reverend Scott Wilson, Sir Reverend Bruno Knudsen from Denmark, Sir Reverend Ariel Munida, din sa Makati, Philippines, Sir Brother Joseph, no, sa Quezon City, Philippines. By the way, si Reverend Scott Wilson, taga Australia, Reverend Priscilla Butak, taga Philippines, no. Daghan pa uban napa dinhi si Dr. Paul Ang, taga Kuala Lumpur, Malaysia, si Reverend Rubin Corpus, taga Mandaluyong, Philippines, si Dr. Ernesto Lagasca, no, taga Quezon City. Napa si Reverend Ernie Abila, nga karon kanaang usa na sa mga dako nga tao sa atong nasod tungod kay naa siya sa una, siya ang spokesperson ni President Duterte, no. So mapasalamaton kayo ko nga nakabaton ko ani nga libro kay timing gid kay ni siya sa atong kapanahonan karon nga kanaang naata sa end times. Kini nahitabo ni dugay ra kay ni nila nga kanaang kuan kay gani ang nakabutang dinhi sa ilang ministry 1998 pa, 1998, so dugay na gid kaayo. But gipadayag gihatag gid ni Lord sa ako nga libro, sa dihang akong gibasa. Grabe ka galamiton o daghan gid tag mahibaw-an about sa Holy Spirit. About sa Holy Spirit. Introduction din ni the season of preparation. Dunay season of preparation. Whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, "This is the way, walk in it." Isaiah 30 verse 21. This is the way, walk in it. So, ang mga Kristohanon karon, mga panahon na, kinahanglan gyud nga maglakaw gyud ta subay sa kabubuton sa Ginoo. Kung ikaw mo simang mangganing ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo, makadungog gyud ka sa instruction, makadungog gyud ka sa tingog sa Holy Spirit, moingon gid na sa imuha nga this is the way, walk in it. And then ang John 10:27, it says, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." Okay, so kung ikaw tinuod nga karnero sa Ginoo, makadungog jud ka sa iyang tingog. Makadungog ka sa imong shepherd kung tinuod ka nga karnero. Unya, ang tinuod nga karnero, mo follow gid na siya. Mo sunod gid na siya sa iyang leader. Mauna siya ang tinuod nga mga karnero. Mo follow sa iyang leader. Kita as Christian, mo follow gid ta sa Ginoo. Kay He is our shepherd. In the group, in the church,
mo follow gyud ta sa leader. Kinsa ang leader nga naa sa church. Take note, kung tinuod ka nga karnero sa Dios, makadungog ka sa iyang tingog. Sa pagkadungog nimo sa iyang tingog, musunod ka. Mao ni giingon sa John 10:27. And then sa Hebrews 13:8, it says there, Jesus Christ the same yesterday, today and forever. So, agig preparation sa pagpamuhat sa balaang Espiritu Santo. We need always to be guided and sensitive to listen His voice. God is a person. Therefore, He communicates. He not only spoke, He continues to speak. God is a person. No? He has revealed Himself to be the Word in John 1:1. When He walked the earth, He repeatedly cried out, He who has ears to hear, let him hear. Kung nakay igdulungog, kung nakay dalunggan, kinanglan magpatalinghog juk ka. One of His most frequently used word was listen. Listen. Ang mga Kristohanon dapat makabalugid tang maminaw. Maminaw ta sa tingog sa Ginoo. Maminaw ta always sa kanaang unsay ipabuhat sa Ginoo nganhi kanato. Dili ta maminaw sa mga news din ha. Dili ta maminaw kanunay sa radio, di ta magsigig tan-aw anang TV kay di ka kadungog sa tingog sa Ginoo kung naara ka permi din ha. Ang Ginoo kanunay gid na siyang nagtawag nato anus ata muhatag og time para sa iyaha. Listen. Ang pagpaminaw pinaka-importante sa mga Kristohanon. Dili ka makadungog kung di ka maminaw sa tingog sa Ginoo. Di ka makadungog kung permamintira ka na minaw sa mga fake news, sa unsa nay mga panghitabo sa COVID karon, pila nay affected, pila nay nangaayo, permaminti ka updated sa mga ingana, pero how ka mangimong spiritual life? Updated ka ba diya sa Ginoo kanunay? Listen. Maminaw ra gid ta kanunay. God not only speak, He is quiet, talkative, and He speak to anyone who will listen. Ang Ginoo mga igsuon, kanunay gid na siya makig-istorya ni adtong maminaw kaniya. No? Sige gid na siya pang-invite nato anus ata makipag-istorya sa iyaha. Kay makig-istorya gid siya kanimo kung ikaw andam ka nga maminaw. This simply put is what the prophetic movement and this book is all about. There are those who hold firmly to the teaching of sola scriptura, that the Bible, God's written word, alone, right?
is sufficient and thoroughly able to equip us for every good work. They insist that God no longer speaks to his children in a small voice, and that inner prompting, impression, dreams, visions, and the like are either self-serving imaginations or, at worst, demonic or origin. They have boxed God into a near geological code of silence, which will be broken only upon his second coming. Until then, if these children want to hear from him, all they can do is hopefully open their Bibles in simple faith. Prophecies, they say, are a thing of the past, as we already have a more sure word of prophecy. The Bible in 2 Peter 1 verses 19 to 21. I will read this. 2 Timothy. 2 Peter chapter 1 verses 19 to 21. Nag-ingon dinhi, busa midugang ang among pagsalig sa mensahe nga gisangyaw sa mga propeta. Angay kini nga inyong tagdon pag-ayo. Sama sa suga nga nagdanag diha sa kangit-ngit. Modanag kini sa inyong kasing-kasing. Hangtod nga mubanag-banag ang adlaw sa Ginoo ug ang kahayag sa kabugason. Apan labaw sa tanan hinumdumi kini, walay bisan kinsa nga makasaysay sa kahulugan sa mga propesiya sa kasulatan, pinaagi sa iyang kaugalingong panabot. Kay walay propesiya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tao. Ang Espiritu Santo maoy nagmando sa ilang pagsulti sa mensahe nga gikan sa Ginoo. So wala gyud tao nga magbuot, no, sa propesiya. Ang Espiritu Santo maoy magmando, dili ang tao. Busa bantayanan gid kayo ni. Mao na nga in preparation sa dakong buhaton sa Ginoo, kay karong panahon na Holy Spirit time man, kinahanglan nga magmabinantayon ta, no? Magmabinantayon ta, walay makasaysay sa kahulugan sa propesiya sa kasulatan, pinaagi sa iyang kaugalingong panabot. Kay walay propesiya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tao. Wala gyud propesiya nga kanaang mahimo gumikan sa pagbuot sa tao. Ang propesiya, mga igsuon, nagikan gid na siya sa pulong sa Ginoo. Ang propesiya, mga igsuon, gikan gid na siya sa Ginoo. Ang Ginoo nakig-istorya sa mga propeta, unya ang mga propeta dayon iyang i-release sa iyang mga katawhan. Wala, dili ka pwede nga magbuot-buot sa imong i-prophecy. Mao ni bantayanan sa matag kasimbahanan. Kay kung kanaang kusog ang buhat sa Holy Spirit, ang yawa mo counterfeit. Admittedly, people, even respectable Christians leaders,
have fallen into the trap of abusing, counterfeiting God's prophetic move to further their self-seeking interest. Mao na ni siya bantayanan sa mga Kristohanon. Kay maskin pag pastor ka or dako kang tao sa diha sa Ginoo, kung dili gani ka makabantay nga ang yawa ni counterfeit na diay, mo follow na dayon ang kiniang garbo sa tao, mahimo na dayong self-seeking na ang imong interest. Mao nay dili maayo, bantayan ang gid nato. To use this argument, however, to say that God no longer speaks to His people in ways other than through the Bible is like saying there are no genuine, no? Dunay mga butang, mga igsuon nga kinahanglan maminaw gid ta sa Ginoo nga dili ta masayop sa pag-interpret sa unsay tinuod, no? Unsay tinuod. Because there are so many counterfeit ones, obviously accepting every word beginning with a "Thus says the Lord," and judging that all such utterances as demonic is wrong. There must be a biblically sound middle ground. This is what we believe. Sa kanaang ingana nga movement, do na gyud kay kinahanglan nga masabtan ug masayran. Sa mga propesiya, mahibal-an nimo nga gikan na sa Ginoo kung kanaang before or after nagiingon nga "Thus says the Lord." Mahibal-an pud na nimo kung gituyo-tuyo ra pud na. Mahibaw-an pud na nimo kay mo-confirm man na siya sa imuha. If you are kanaang spiritually matured enough, ma-feel nimo na, ma-discern nimo na siya. Ma-discern nimo na ang buhat sa Holy Spirit or buhat sa emotion or evil spirit. So daghay mga pamaagi nga kanaang makahibalo ka. The season of preparation, the prophetic season, is a time when the church experiencing sifting and cleansing. This bring about a tremendous conviction of sin. Ang season sa preparation, mga igsoon, it is a prophetic season. Is a time when the church experience sifting and cleansing. Do nagyoy sifting and cleansing nga mahitabo when you go with this prophetic movement. I-cleanse ta in our attitude, in our character, kay dili man maayo nga gaapil-apil ka ana nga ministry unya wala kay changes sa imong kinabuhi nga makita. God exposes the sin of His people using the prophetic ministry through the operation of the gifts of the word of knowledge. Through the operation of the word of knowledge, mahibaw-an maskin imo mga tinaguan, mga previous nga mga sala, i-expose gid na siya sa Ginoo.
Kay gusto sa Ginoo nga when we involve this ministry, gusto niya nga kita mismo kanaang dunay cleansing nga nahitabo. So, ang atong buhaton is we need to soak in God's presence. Ato pang palaluman pagyud ang atong relasyon diya sa Ginoo. As a result, believers and unbelievers alike come to God in repentance and are delivered from the bondage of the enemy. They bear fruit in keeping with repentance as their lives. Born again experience. Before, grabe ni mo kanaang baga palahubog tanang dalan imuha mao ka sa una. Sa diha nga na born again ka na, ang imong experience permanente na ka maayo sa imong panimuot, Biblia na imong gadadon. Dunay kalahian. Sa una, sa wa pa ka na born again, grabe ka kalibakira, grabe ka himantayon, palaaway sa silingan, kanaang chismusa, tabian, unsa pa dinha, naa sa imo na nga kinaiya. Kaniadto nga wa pa ka na born again. Pero karon nga na born again na ka, gibiyaan na nimo to tanan, nag-focus ka diya sa Ginoo, do na nay changes nga nahitabo. Mao na gitawag og kanaang born again. Kay nakigrelasyon ka sa Ginoo, imong yung gibatunan nga ang imong relasyon diya sa Ginoo dili mahugawan. So nag-usab ka, giusab nimo ang imong rinda sa kinabuhi kaniadto karon lahi na diferensya na yung kalahian nimo. So kay nag-born again naman ka, ang imong mga kinaiya kaniadto nga tabian ka, chismosa, kanaang libakira, palaaway sa silingan, himantayon, kawatan, tanang buhat nga dili maayo, palahubog, hinabako, tanan imo na nang gibiyaan kay nagbag-o na ka diha sa Ginoo. Dunay transformation nga nahitabo sa imong kinabuhi. No? Dunay transformation. They bear fruit in keeping with repentance as their lives are transformed. Muna gingon sa Matthew 3:2, 6, and 8. The fear of the Lord grips their heart and causes them desirous to walk in holiness. No? Basahon nato ang Matthew chapter 3. Matthew chapter 3 verse 2, 6, and 8. Ingon dinhi nga nagingon, hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios. Ang 6 nag-ingon dinhi, gisugid niya ang ilang mga sala o gibunyagan niya sila didto sa suba sa Jordan. Dayon ang 8, ingon dinhi ang 8, ipakita ninyo nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala pinaagi sa inyong buhat. So ang verse 2, klaro gikayo nga nagingon dinhi, hinulsuli og biyai ang inyong mga sala. Once nga maghinulsol ka, biyaan gid pud na nimo. Dili na gid na nimo balikan. Kay ngano? Hapit na maghari ang Dios. Ang 6, gisugid nila ang ilang mga sala o gibunyagan
niya sila dito sa suba sa Jordan. Ipakita ninyo nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala, pinaagi sa inyong mga buhat. So kinahanglan gyud nga ipakita nato nga naghinulsol na kita sa atong mga sala, pinaagi sa atong mga buhat. Dili na nato balikon katong mga nang labay nga mga kinaiya nga dili maayo. Sa dihang makigrelasyon ta sa Ginoo, usagid pud na nga atong bantayan. Nga dili bitaw ta may samaan ng ubang mga Kristohanon nga pila na katuig, pero ang kinaiya murag walay kausaban, sukad pa kaniadto hangtod karon. Ang kinaiya the same ra gihapon. Kung unsa siya kaniadto sa wa pa siya sa Ginoo, libakira, grabe kaayo siya diha sa iyang kaugalingon. Sa diha nga naana siya sa Ginoo, mao ra gihapon walay kausaban. Unsang klaseng Kristohanon na nga walay pagpakigrelasyon diha sa Ginoo. Kay kung tinuod ka nga naghinulsol, biyaan baya nimo ang tanang mga dili maayo. Kung tinuod ka nga naghinulsol, biyaan nimo. Imong ipakita nga tinuod nga naghinulsol ka, pinaagi sa imong mga maayong buhat. Ayaw na pagbalik atong mga kaniadto nga mga kinaiya nga dili maayo. No? Ang pagpangalagad sa Ginoo, dili gid siya sayon. Ang pagsunod sa Dios dili sayon. Mao na nga kinahanglan aduna gid tay maayo nga relasyon sa atong isig katawo maski sa atong family. Kay unsaon man nimo pag ka-effective nga kanaang magwawali kung kamo mismo sa inyong family dili mo magkahiusa. Walay tumong, walay focus. Mao na nga para effective ta nga muwali sa uban, dapat ang family gina monitor gid na nimo. Kay basin unyag kanaang grabe na nato ka busy unya ang atong mga anak nagpuyo na sa mga dili maayo, sa lawayon na kaayo. Kay ang yawa mangita ra ba gid nagpamaagi. Mangita gyud nagpaagi ang yawa kung unsa ta kasuod sa Ginoo. Dili naman gani siya makapanghilabot sa atoa, pero didto siya mubira sa mga anak. Mo na nga usagid na nga bantayan. And nahitabo jud na siya sa amoa. But praise God kay ang Ginoo mga igsuon sa diha lagi nga kanaang masayop ta mangayo gid tag sa kapasayloan sa Ginoo, no? Mangayo jud ta og kanaang pasaylo. Then ang Ginoo mga igsuon andam gid kay na siya sa pagpaminaw kung ikaw makigistorya kaniya. Unya kung imo pud siyang hatagan og panahon sa pagpaminaw, ang Ginoo makigistorya gid na siya sa imuha. Usbo na ko dili ka kadungog kung permanente na lang ka naa sa TV, naa sa cellphone, Facebook, naa sa e-book or unsa pa din ha, mga games. Sultian ta ka di ka kadungog sa tingog sa Ginoo. Kung dili ka magpaduol sa Ginoo, di ka maminaw sa iya. Usa ka paayo gayud nga buhaton sa usa ka Kristohanon. Maminaw gyud ta diha sa Ginoo. Maminaw ta diha sa Ginoo. Kay kung kanunay ta nga maminaw,
Dunay daghang mga instruction ang Dios. Doon na siya daghang ipabuhat kanato. Kung ato siya hatagan lang og panahon sa pagpaminaw. Daghan kaayo siya mga isulti nganhi kanato. Mo nay atong bantayan mga igsuon. Kay nangalagad man tas Ginoo. Atog yung tinud-o ng atong pagpangalagad. Dili nato sambugan, dili nato sagulan og mga kanaang mga putang nga dili kahimut-an sa Ginoo. Sa atong pagpangalagad, daghay mga butang nga atong i-check sa atong kaugalingon. Sa atong pagpangalagad, ginaagi tag kalayo, gina-purify ta kanunay adlaw-adlaw. Dili sayon ang kinabuhing Kristohanon. Kung yano-yanuhon lang sa uban, para sa ako dili sayon. Pero tungod kay naa ang Ginoo, maunang mahimong masayon ang tanan tungod niya. Pero kung dili gani nimo i-partner ang Ginoo sa imong kinabuhi, lisod gyud sa tanan. Itumpa sa alkitran ang imong kinabuhi kung dili nimo na i-total surrender sa Ginoo. Unsay giingon dinhi sa pulong sa Ginoo? Ipakita ninyo nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala pinaagi sa inyong buhat. Usahay mga Kristohano na dugay nang nangalagad sa Ginoo, ang mga kinaiya puriya buyag pod. Dili maayong ihemplo. Naapay mga membro sulod sa simbahan, mo'y hinungdan sa kagubot. Nay mga membro nga dili magmabinantayon. Nay mga membro nga dili mo suporta sa ilang pastor. Nay mga membro nga dauton ang ilang mga pastor. Nay mga membro sa simbahan nga wala pa gyud totally na transform. Mo nay tinuod nga pagkaistorya. Confessing nga born again, but in reality, they are not born again. Subo lang palandungon nga dunay mga simbahan nga mga bungkag tungod ani nga mga klase nga kinaiyas mga tao. Ang ilang pagpangalagad wala naka-focus diya sa Ginoo. Ang ilang pagpangalagad wala gyud nakasentro diya sa Ginoo. Kay kung tinuod ka nga anak sa Ginoo, makabantay ka sa buhat sa yawa, makabantay ka sa buhat sa demonyo, makapangabog ka, o kana nga mga kinaiya dili na nimong i-embrace, kay dili na siya kahimut-an sa Dios. Tagay mga Kristohanon karon, hangtod rong mga panahon na wala mabag-o. Mga libakira gihapon, mga tigdaot, mukos og pagpamungkag sa iglesia. Dili makabantay nga gigamit na diay sila sa demonyo. Manay bantayan sa mga Kristohanon karong panahon na. Kay naa na ta sa katapusang kapanahunan, ang yawa double time siya og pagpangdaot, pagpangguba sa anak sa Ginoo. Madaot imong relasyon diya sa Ginoo. Gusto ka nga dauton sa demonyo kay gusto gid ka niya nga kuhaon kay para makauban ka niya didto sa iyang dapit nga giandam. Pero kung ikaw matured na sa imong pagkakristohanon, kung dunay mga butang nga mga dili maayo, ikaw mismo makadiscern ka. Ikaw mismo
makabantay ka nga dili ni iyas Ginoo. Kinahanglan ato na nang biyaan ng mga dili maayo nga mga buhat, ang mga komosyon sa simbahan. Kamoy hinungdan nga mabungkag ang mga simbahan tungod sa inyong mga attitude, mga character nga wala pa gyud ma-transform. Dapat walaon gid na siya. Instead nga makatabang mo sa buluhaton, nakahatag pa mo burden sa alagad sa Ginoo. Muna inyong hunahunaon. Mga alagad sa Ginoo malipay kung naay mga tawo nga kanaang potensyal magamit sa buluhaton sa Ginoo. Pero kung ma-pride naman lang gani, dili pud na mo lampos. Kay sultian ta mo, dili ang Ginoo malipay sa mga taong ing-ana ang kinaiya. Ang Ginoo karong panahon na nagapangita siya kinsa tong mga matinud-anon diha sa Ginoo. Kinsa tong naglakaw, putli at tubangan niya. Sa bagay dili man ta perfect tanan, di man gid ta perfect pa. Dili gid wala gid perfect nato bisan usa ning kalibutana. Pero ang gusto lang nga nako emphasize nga sa diyang mga lagad ta sa Ginoo. Mga lagad ta nga kanang wala bay atraso. Malipay ta makig fellowship, malipay ta magsimba sa Ginoo, malipay ta nga kanaang makigkauban sa mga Kristohanon, kanang dunay enjoyment ba sa atong kinabuhi, sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Dili kay kanaang duna tay mga daghang gipanghambing. Usa sa butang nga dili ta effective tungod sa atong mga character. Ang atong character dapat ma-change gid ni. Ato gid ning ipabag-o diha sa Ginoo. Kung tinuod nga naghinulsol ka, ipakita nga tinuod nga naghinulsol ka pinaagi sa imong buhat. Dili kay dugay na kang nangalagad sa Ginoo, ing-ana lang gihapon ang imong batasan, ang imong kinaiya. Kung ang simbahan, ang mga membro adunay unity, dunay gyud dako nga mahitabo, dunay dako nga kanaang changes sa maong church. Mao na nga kanaang usa ka butang pagdasig nini nga kahaponon nga kita nga mga anak sa Ginoo magbaton gyud ta og kanaang kasing-kasing nga kanaang andam nga mosubmitar, submissive spirit, o kanaang duna kay dako nga pagrespeto gyud sa leader or sa pastors or sa kauban nimo sa church. Mga igsuon, sa imong pagpaminaw, hopefully nga kanaang duna kay daghan nga makatunan. Kay sultian ta ka, ang Ginoo nagapangita niya itong mga matinud-anon nga na kaniya. Ang Ginoo nagapangita niya itong mga tao nga andam maminaw kaniya. Introduction pa lang ni akong sulti din mga igsuon. Next time akong i-touch ang chapter 1, the restoration movement of the Holy Spirit. Gwapo kaayo ni nga topic, gwapo kay ni siya nga book. Daghan din kay tag makatunan ni ini sa dihang ato ning hatagag panahon. So akong gi-feel nga ako gid ning i-impart sa inyo ha, para nga makahibalo pud ta
sa unsa nay movement sa Holy Spirit in these last days, no? Daghay mga butang nga gusto natong mahibal-an nga ang Ginoo ra gyud pod moy kanaang nakahibalo sa tanan. Musalig ta sa Ginoo, kanunay gid ta nga magpagiyan niya sa iyang balang Espiritu Santo, kanunay ta nga maminaw, makigistorya, basa gid ka kanunay sa pulong sa Ginoo. Kay pinaagi ni ana mahimong mamalig-on ka o dunay changes nga mahitabo sa imong kinabuhi. Pag once nga andam ka og kanaang andam ka nga ma-change imong life. Biyain na tong mga dili maayo nga mga kinaiya. Biyain na tong mga kanaang makagaba nga mga batasan sa simbahan. Dapat kung mga lagad mangganing ka sa Ginoo, tinud-a pagpangalagad ang Ginoo. Tinud-a, dili half-half, kung dili tinud-on nimo ang Dios sa pagpangalagad. Kung gusto ka nga malangit, no? Kuhaon nato ang mga dili maayo sa atong kinabuhi. Kay mauna ang gusto sa Ginoo. Dili ka kadungog sa iyang tingog kung ang imong karakter dili maayo atubangan sa Ginoo. Hallelujah. Lord, dalaygon ikaw nini nga kahaponon. Salamat sa imong pulong. Salamat Ginoo nga ikaw ang Dios nga magapamuhat sa imong mga katawhan, Father God. Lord, sa ilang pagpaminaw niini ma-bless sila Ginoo ug do nagyoy mga butang nga maka-realize sila, Lord, nga dili gid ay maayo ang mga kinaiya nga kanaang masuk-anon, chismusa, tapian, libakira o unsa pa. Lord, tanang mga attitude nga gi-embrace sa Kristohanon nga attitude ni Satanas, dili gid na mo padayon sa imong mga katawhan. Father God, change them, Lord. Renew their lives, O God. Renew our lives, Father God. In the name of Jesus. Thank you kaayo, Lord, sa imong pagkamatinud-anon. Salamat, Amahan, sa imong pagkabalaan, sa imong pagkagamhanan. Takos ka og angayan sa among mga pagdaig, Abba, Father. Lord, thank you for your anointing. Thank you, Father God, for the fire, Lord. You will continue to bless your people, O God. You will continue, Father God, to pour out your Spirit upon all flesh. Thank you so much, Father God. This is my prayer, Lord. Bless our nations, Lord God. Bless our nations, Lord. Bless Israel. Bless the leader of Israel and Philippines, O God. And the other countries, Lord, you will bless. Hallelujah. Glory to Jesus. Dalaygon ikaw, Ginoo, sa way katapusan. Kanimo among itugyan ang tanan. In Jesus' name. Amen. See you next time.